এই দুনিয়ারে ধন রইবে পড়িয়া, মায়ার কান্দন কাঁদবে এক দুই দিন, মায়ার কান্দন কাঁদবে দুই দিন, পরের দিন কেউ কাঁদবে না। এ দুনিয়ার ধন রইবে পড়ে, সঙ্গে তোমার যাইবে না। এই দুনিয়ার ধন রইবে পরে, সঙ্গে তোমার যাইবে না। মায়ার কান্দন কাঁদবে দুই দিন, মায়ার কান্দন কাঁদবে দুই দিন, মায়ার কান্দন কাঁদবে দুই দিন, পরের দিন কেউ কাঁদবে না। এ দুনিয়ার ধন রইবে পরে, সঙ্গে তোমার যাইবে না। কি বাবা, এই সংসারের ধন সঙ্গে যাবে? টাকা পয়সা ধন সম্পত্তি কিছু যাবে না, কিন্তু যাবে কি? সঙ্গে যাবে কি? যাবে যেটা আমি কর্ম করব, ঝুট চোরি নাশা হিংসা বেবিচারি, এটাও সঙ্গে যাবে। যখন আমি কারোর সঙ্গে দুইজন মিলে বসে শরাব পিয়েছি, এইটা তো সঙ্গে যাবে, হিসাব নিবে একদিন। ইব্রাহিম তো আসবে একদিন, খাইবে না রে ঘোষ। হ্যাঁ, ইব্রাহিম যেদিন আসবে আমরা বলবো কি, ভাই আজকে আমার বাবাকে या দাদাকে যে চলে যায় সংসার ছেড়ে, তাকে ছেড়ে দেন আর 200 টাকা দিয়ে দেবো, ছাড়বে নাকি? ইব্রাহিম তো আসবে একদিন, খাই না রে সে ঘুষ। কিসের মোহে দুইবার রইলি, জাগাও তুমি হুঁশ। কার তোরে পড়েছিস? হ্যাঁ, ইব্রাহিম তো আসবে একদিন, খাই না রে সে ঘুষ। কিসের মোহে দুইবার রইলি, জাগাও তুমি হুঁশ। জাগাও তুমি হুঁশ। পুণ্য দিয়া ভর রে মন, পুণ্য দিয়া ভর রে মন, পুণ্য দিয়া ভর রে মন, তোমার আমল খানা। দুনিয়ার ধনে রইবে পরে, সঙ্গে তোমার যাইবে না। দুনিয়ার ধনে রইবে পরে, সঙ্গে তোমার যাইবে না। দিনে দিনে যাইছে সময়, হিসাব হয়েছে জমা। দিনে দিনে যাচ্ছে সময়, হিসাব তো আছে জমা। যে কিছু করে সব হিসাব লিখাল যা। চিত্রগুপ্ত লিখেছে খাতায় ভুল হবে না, আর শেষ বিচারে হাইকোর্টে वकील लिखे ना। वो लिखवानी है वाली कटली भाई खाता आवे तो सबला लिखबे, लिखवार कारबार सब हमारे अंदर दे जा। झूठ चोरी नशा भी हिंसा करी वोडा लिखल जा, আর যেটা বলেই ওডা লিখাল যাই, আর যেটা মনে সোচেই ওডা লিখাল যা। মানে সব কিছু যাতে লিখ নিয়েছে। দিনে দিনে যাইছে সময়, হিসাব হচ্ছে জমা। দয়াল ছাড়া নাই রে কেউ, কে করিবে ক্ষমা। ভগবানের ছাড়া আর ক্ষমা করি করবে কেন? যে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে, রামের সঙ্গে बैर करते करते राम लंका जवाई हल। लंका जाए फिर वह सोचना धीरे धीरे जा सुधरे जाए। हनुमान भेले, अंगद भेले, लेकिन सुधरने वाला नहीं। विभीषण कोल, मदोदरी कोल, और बहु कोल, पूरा खानदान लोग कोल, लेकिन अपना मुने टर आलू टमाटर हैं। मगर रावण नहीं माले कारोबार। लास्टे पर सभा को विनाश करे ना, 1.25 लाख नाती और 1 लाख पोता, 1.25 लाख नाती ना, 1.25 लाख पोता 1 लाख नाती, नाती पोता बुड़ोस पुड़ोस हाबी जाबी सभा को निये, सभा को पहले मारे खत्म करवाएंगे। उसी प्रकार हम चारों परिवार कोई से सभा को पहले विनाश करे, तो ये किस्म करे, वो किस्म करे, हल्ले करे, फलना करे, चर्चा करे। हाँ, पहले विनाश कराए दो, बार बार फिर आपने बोलिया। उसी प्रकार रावण करिया
सब कुछ विनाश करे लाते पर अपने मूल। लेकिन बता दी रावण के सभा को मारे थे, लेकिन एक जन नहीं हुई है अभी वो थे के विभीषण नहीं, विभीषण तो चाहिए उधर भक्ति मां मेरी एक जन छे हैं। हाँ हाँ सर्वनखा सुपर्णखा उन्हीं में ये वही सुपर्णखा सवारो अंदर घुसाल छे। हाँ चुगली बना करनी। लेकिन सनातन ही हमचा धर्म की है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म काको छे सत्य ही सनातन धर्म है। सत्य पुरुष मर्यादा राम परशुतम राम। जेको एक मुख वाला हवे वो हवे राम, आज जेको 10 मुख वाला हवे वो हवे 10 मुंडे रावण। अब लारो हम सारा ये खान मुख छे, लेकिन ये खान मुख है साइड 9 खान मुख आरो लगाल छे। तो हम मुख 10 खान छे। अपना 10 की हम बात बोले ना 10 किलम हम रावण हमरो छी ना नहीं राम बन राम ये खान मुख बन 9 खान हटा 9 खान मुख हटा ये खान मुख बन। ये खान मुख बनबो तो ये खान मुख बोला छे वही परशुतम राम आ 10 मुख बोला छे रावण। तो ये खान मुख बनवार कोशिश करो। अभी दिने दिने जाय छे समय हिसाब होछे जमा दयाल छाड़ा নাই রে কেউ কে করিবে ক্ষমা। ये दुनियाটা নাই রে তোমার ये दुनियाটা নাই রে তোমার আসল ঠিকানা। দুনিয়া ধন রইবে পরে সঙ্গে তোমার যাইবে না। इसको परवाया आप अपना अपनी मनोज विचार करते संसार छोड़े सब कुछ तो मुख जवाब झूठ बोले चोरी करे डकैती करे बदमाशी करे हेरा फेरी करे सब कुछ हमें घोर जुमानू। लेकिन जब वो खबर उठाई जाबे आ इलाज हमें कही तो मुख के हिसाब रखबे हिसाब वहां कोई दुआ जाबे मुख छुड़ाबे वहां कोई मोर बात कोई बात सुनबे ते हम के लिया करूं। एक पैसा सही बोले एक पैसा माने शुद्ध से कमामू बाल बच्चा में खामू वहीदा हमारे संगे जाबे। हमरा इदा काम नहीं करे हम तक मने हेरा फेरी कर हमने गावर होरी सीताना प्रेम आनंद एक बार होरी होरी बोल। हाँ उठाई दो।